لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पैदा ट्रेवल एंड टूर्स चिकिम उम्र ग्रुप था न्यू ईयर से मौजूद था वो इस तकरीबन वो जी मौलवी से मिस तरह मौजूद था मस्जिद इतना सारा खबरें का जो द ग्रुप से का सोंदी वाइदा में से लाइहा अल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह शुक्रिया अमजद भाई जी तो से मिस्ताजरी उकड़ा जज़ाकल्लाह बारकल्लाह अमजद भाई दो ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 60 का सोंदी वो दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल ला पमेज बंदे जदा 60 के 60 ते सरजमीन बनो ओली दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुसूसी फजल ला ओदा 60 का सोन में इंशाअल्लाह ताला मुपकी अदा अच्छे सी वो आवे तकरीबन 80 का सोने बंदे मुश्तमिल हुई इंशाअल्लाह ताला बफजल खुदा 15 नवंबर ना बाद भी वो एक वे ज़ख्पला रहबरी का उज़्वे बतौर हादेमू सरस वो मिश कांटेक्ट नंबर जे टीम दा मोला 0335 1976 204 अदा होने का ये आला मीरा का बिल को वाला तो सही खैर अभी मलगरी तस पैगामेर का मलगरी त जी द मीडिया पे वास्ते सर दा पैगामेर का che kala umre ta si dat mane be kam as kam demra ख्याल का है और demra de احتیاط पे बना बने बेल फर्ज होना पे आई है che बेल फर्ज दा टीम ग्रुप सरा या सर umre ta रहोनी आई आप दसे मो सही रखना माई उसी का नो उसी ये मो अमल वे सही उसी का नो उसी मो बंदे वे सही दिया रतीना उसी हो का नो उसी सिर्फ बेल फर्ज गैर दरवी शैता तवज्जो कौल पदगा द सराई ने के जी बल्कि कोशिश तदा गई जे ज़ियारत है वो दे अमल है वो दे शहद लिहाज का ही बेल फर्ज दो मरो एक्चुअली कदर मने दिया खबर तो शोर वे दले दिए चिकिम कांटेक्ट नंबर दिया स्क्रीन तो से चले रही नो सेक्शन मोना मालूमात तो खली दिए सर रब्ता का ये मिश्त से नहीं इजाजत पदा किम सफर के तो सर वन वस्ता जो खुसकावे दे टोले इंसानों ने दे जुड़े पे दिमाग शहदा से अल्फाज नस्ता के दख सफर इज्जत और एहतराम तो सब बयान दामरा शगड़ा रब द सर कड़ी दो मक्के मुकर्रमे में ज़कवा और जे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ज़मुनावा जिब्राइल अलैहिस्सलाम वे अल्लाह तरफ न वाखी रोडला जे खोजे नबी पप्पो के लो से वे अल्लाह पर अमर सरा माजुज़े जवात दले होडेर का सोंदा से भी जे खोजे नबी रिसालात ये तस्लीम नक जे अल्लाह वहदानियत ये तस्लीम नक और मिस्तोस्ता स्वेर लसनीम सवकुला उरस्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ज़रे मिला लरे पदग वतन से जे कलिमे तौफीक नसीब दा अल्लाह दे दग नेमत मिस्ता कदर नसीब बिया उरने दे बानी आबोदी ए पाकिस्तान आबोदी तकरीबन 22 करोड़ तरह से दो ए बानी आबोदी स्पेस वोवेला के तरह से दिलिए दो पदा दामरा मजमे से अखपल परवरदिगार तो से इंतखाब को व अखपल हबीब कलीता में बेली खुदाई दे मिस्त उस्ताद दग नेमत कदर नसीब दामरा जियोत एहसान दा कि सहद व इंतहा नश्ता सरदार दे नबियों ने फरमी कि मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफ़ाअती कि चाह दे मोरा उसे ज़ियारत को दग दे पूरा मो शफ़ाअत वाजिब दा पूरे द क़ियामत बल रिवायत सी हजरत फरमी कि मन ज़ारनी बाद वफ़ाती फ़कअन्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती कि चा मर्ग न वरस्ते मुझे रोज़े ज़ियारत को दसे दा लका पजाम दोनों से चे मुसरा मुलाकात करें नो तो से टोल इस्तेलाव लमनो वस्ता और दाकिम मलगरी चे तो सरा इस्तेकबाल था रोगली दी दगे ताला अजर वेर कह जिका चे दालाव लमनो तो से रखता हुई और दादे कबूलियत गाड़ी दी अल्लाह रसूल कवी चे खुदाया मिश्ता कबूलियत नसीब के मेरे दखपोक जोई तैयार वाले पखपल वतन से मैं डेर खाल लिदली दी चेश पेते आवियावे कोले ता जिंदगी रा सदरी दो हमेशा दे अल्लाह ना गुस्सा करी दो हो कदमीने अली कली शवी नदी तली नदी पदा मजमे से जुनूनस्ता बुढ़ागोनस्ता नरीनाश जिनास्ता नो दा पे हकीकत से उड़ने दा दे इश्क सफर दा और दा दे इश्क इंतहा दो और पाशे कला कला इम्तिहानात तरसी के खबर होस्ता माशुका कला कला शेकों ने इम्तिहान उखली चे सामरा इबादत थी यही का इबादत पनियात से दा टकानस्ता चे खुदा मोत आसोन के दा सिर्फ हज व उमरा दी चे कला तदे उमरे नियत कावेल कतो से चे उमरे तरवन होस्ता या वेदा सी वे चे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरता फयस्सिरहा ली
وتقبلها مني. او د مولا مخ عمره نیت کړه دا تو دربار ته حاضری ته روونی تی مونږه قبوله کې ورته سونه کې. نو حکیم ملګری چې روان وستا دا وی ټول دا نیت کوي چې خدایا د عمره نیت مې کړه دا تاسو نه کې ورنه قبیله کې. او په قدم قدم الله پاک نه د عافیت سوال کوي چې خدای امتحانات نه موسته. اتو سے قافله تقریبا په شپېته کسونه باندې مشتمل ده. که چېرته د یو سړي یو کم شپېته خادمان وي دغه ته تکلیف میلاو شي چې سړی یو وي او یو کم شپېته خادمان وي دغه ته تکلیف میلاو شي چې هر یو ملګری خصوصا د مشرون ځوانان کسان دا وي چې میش سره په دغه قافلې ښځینه دي د میش حیا دو میش سره سپین ږیري دي چې د سپین ږیري عزت ته وکړل که د الله عزت ته چوک بیا الله دربار سره وندي ورنه ټول ملګري د عمل اهتمام سوتی خصوصا چې کله اسلام آباد ته ورسېږي احرامینه مې مخ نه تړلې وي خو نیت لیا ما کوي اسلام آباد سے توسی ایئرپورٹ سے نه احرامینه وتړي کپڑے مې بدلې خو نیت ونه کوي چې کله جوز ته چیک شي او جوز روان شي حرکت وکړي به ودادو کوي چې پروردګاره میر د عمره نیت کړه ده تیر تاسو نه کې تیر نه قبوله کې او درې ورایو په چیګه باندې تلبیه وي